کتاب است آینه روزگار که یابی در آن رازها آشکار. چونین همنشین گر به دست آوری نشاید که بگذاری و بگذری. سلام و درود سرشار از مهر و محبت نثارتان باد تماشابینان عزیز و گرامی قدر تلویزیون سیمام و هواداران برنامه دنیای رنگین. چون هر وقت با شما هستم راوی برنامه رخشانه ناروا و امروز برنامه ما دایر میگردد در بنای کتابخانه فیلیال بچگانه رقم 1 شهر پنجکند و همصحبت امروزه ما هستند غالب جای اول در نامیناسیون خواندن و زیاد کردن آثار ادیبان کودکانه در آزمون جمهوری فروغ صبح دانایی کتاب است. مرحمت مفتون بانو خود را بهتر معرفی می نمودید؟ ابتدا اول به نام آن خدا می کشایم من زبان بهر ثنا از پنجکند باستان از زرافشان محفل فروغ صبح دانایی چهره خندان از کمال ما دعای بهرتان دل داده ها من شمول نور باران محفل دانایکان با قلبی پر از مهر صداقت وفاداری درودتان میگویم. کمینه عبدالبصیرزاده مفتون هستم، زاده و استقامت کننده شهر پنجکند باستان، خواننده صنف 5G مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 1 به نام ایوان پتروویچ رزین میباشم. باعث افتخار و سرفرازی است که تحت رهبری خردمندانه اساسگذار صلح و وحدت ملی، پیشوای معظم ملت، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان پایه‌های وحدت‌داری استوار گردید، استقلالیت تحکیم یافت، وحدت ملی به وجود آمد و ما امروز در فضای صلح و امان سعادتمندانه عمر به سر میبریم. اگر اجازت باشد میخواهم برایتان به افتخار 30 سالگی استقلالیت جمهوری تاجیکستان از ایجادات خودم یک شعر قرائت نمایم. مرحمت. استقلال 30 ساله 30 سالی استقلال است برایم نکوفال است، صلح و ثباتم قوی است، خرد و کلان خوشحال است. 30 سالی استقلال است مانند نونیحال است، پیشوای من معظم مرا زیبا آمال است. 30 سالی استقلال است به من 30 پر و بال است، راه بخت من هموار امسال و همه سال است. خیلی خوب مفتونه بانو، گفته می توانید که چون شما غالب دور شهری آزمون جمهوری فروغ صبح دانایی کتاب است می باشد که به شما اشتراک کردن در این آزمون رو توصیه داد یا خود آموزگار شما در این آزمون کی بود؟ در این آزمون اشتراک ورزیدن را به من بیبیم بابای و مقصودت توصیه دادند، آموزگارم نیز آن کس هستم. خیلی خوب احسن. در نامیناسیون یا خود در نظامنامه آزمون جمهوری فروغ صبح دانایی کتاب است بسیار شرط ها گذاشته شده است، مخصوصا در نامیناسیون ادبیات کودکانه. شما موافق نظامنامه تمام طلبات های آن را به جا آوردید؟ مادامی که در من از روی نامیناسیون ادبیات بچگانه اشتراک ورزیده شدم، شرط های آزمون چنین هستند: خواندن و زیاد کردن افسانه های خلقی تاجیک، ضرب المثل و مقال های خلقی، لطیفه های خلقی و چستان ها از آثار ادیبان کلاسیک ابوعبدالله رودکی، ابوالقاسم فردوسی، سعدی شیرازی، حافظ شیرازی، عبدالرحمن جامی، کمال خوجندی، بدرالدین هلالی، عبدالقادر بیدل، طغرل احرادی، شمس‌الدین شاهین، زیبونیسا، صاحب تبریزی و غیره ها و اینچنین از اشعار شاعران برجسته بچگانه. از روی شرط‌های آزمون من زیاده از 10,000 بیت شعر، زیاده از 250 تا کتاب، 100 تا لطیفه، 100 تا ضرب المثل، 100 تا چستان از بر نمودم. آفرین. و همین باعث گردید که شما موافق نظامنامه در آزمون غالب آمدید. همین توانید؟ البته. می توانید عین زمان یک افسانه نقل نموده باشد تا اینکه مهارت نقالی شما را ما و تماشابینان دیده بها دهیم. افسانه من چنین نام دارد: جواهرات شاه. مرحمت. یک روز در یک مملکت شاه ظالم تمام ثروت خود را در صندوق پنهان میکند.
برای آن که او میفهمد که یک روز نه یک روز از عالم چشم میپوشد و این صندوق را یک چوپان بچه مییابد. چوپان بچه به نزد پدر میرود و میگوید پدر جان مصلحت دهید، من صندوق یافتم، در آن صندوق گنج فراوان و کتاب ها هستند، با آنها چیکار کنم؟ پدر چنین جواب میدهد گنج ها را به آدمان کم بضاعت تحفه کن، کتاب ها را باشد برای خودمان، برای آن که کتاب گنجی بی‌بهاست. و شاعر چنین مثل آورده است انیسی کنج تنهایی کتاب است، فروغی صبح دانایی کتاب است. آفرین، احسن. در حقیقت هم کتاب گنجینه بی‌بهاترین است. در حقیقت هم کتاب گنجینه بی‌بهاترین است. عبدالرحمن جامی در وصف کتاب بسیار سخنهای خوب گفتند، مخصوصا در برابر این شعری که مشهور است. شعر دیگری هست در وصف کتاب که چنین میگویند خوشتر ز کتاب در جهان یاری نیست، در غمکده زمانه غمخواری نیست، هر لحظه از او به گوشه تنهایی صد راحتی هست و هرگز آزار نیست. در حقیقت کتاب نطق انسان را برا میگرداند، دانش انسان را مکمل میسازد، جهان بینی انسان را وسیع میگرداند. همینطور نه؟ البته. این زمان شما امکانیت دارید که یک شعر دوست داشته خود را به تماشابینان پیشنهاد نمایید. مرحمت. افندی، از کارهای افندی حیران شده میخندی. یک لونده صابون رو او حلوا گفته کشیده است، از درد شکم هر سو وای وای گفته دویده است. کلوی شنب پنو را زورقچه گمان کرده است، آن را به آبی دریا آهسته روان کرده است. عصای دایه اش را از پا گفته دوانده است، توبی همسایه‌اش را تربوز گفته کفانده است. از کارهای افندی حیران شده میخندی. آفرین. در حقیقت هم شعر افندی عبدالملک بهاری شعر هجوی بوده، بسیاری از کودکان آن را میپسندند. در نظامنامه در برابر ازبر کردن شعرهای بچگانه اینچنین ازبر کردن غزلها از ایجادیات شاعران کلاسیک نیز جای داده شده بود. همینطور نه؟ بله. چون شما موافق نظامنامه تمام طلبات‌های آن را به جا آورده اید، می‌توانید که یک غزل از ایجادیات یگان شاعر کلاسیک پیشنهاد نمایید. البته. مرحمت. غزل از ابونیسا. بیا که زلفی کج و چشم سرمسا اینجاست، نگاهی گرم و اداهای دلربا اینجاست، کرشمه تیغ و میژه خنجر و الماس، شهادت ارطلب دشت کربلا اینجاست. اگر بهشت دهندت فریب کس نخوری، قدم ز میکده بیرون منه که جا اینجاست. کتابخانه عالم ورق جستم، خطی تو دیدم و گفتم مدعا اینجاست. اگر زکات حسن میدهی برای خدا، بیا که زیبونیسا همچون من گدا اینجاست. احسن. از چنین قرائت زیبای شما من نیز الهام گرفته میخواهم از ایجادیات زیبونیسا یک غزل پیشنهاد نموده باشم. گرچه من لیلی اساسم، دل چو مجنون در هواست، سر به صحرا میزنم لیکن حیا زنجیر پاست. بلبل از شاگردیم شد همنشینی گل به باغ، در محبت کاملم پروانه هم شاگرد ماست. در نهان خونم ظاهر گرچه رنگ نازنین، رنگ من در من نهان چون رنگ سرخ اندر حناست. بس که بار غم برون انداختم بر روزگار، جامه نیلی کرد اینک بین که پشت او دوتاست. دختری شاهم ولیکن رو به فقر آورده ام، زیب و زینت بس همینم، نام من زیبونیساست. مفتونه بانو، چنانه که به ما اطلاع دادن شما در آزمون جمهوری فروغ صبح دانایی کتاب است با 4 زبان برآمد کردید. همینطور نه؟ با زبان‌های تاجیکی، روسی، انگلیسی و فرانسوی.
метавонед ки айни замон як шеър бо забони русӣ, чун аллакай бо забони тоҷикӣ қироат кардед, як шеър бо забони русӣ, як шеър бо забони англисӣ ва як шеър бо забони фаронсавӣ пешниҳоди тамошо бинон намоед. Бале. Марҳамат. Ветер с Ятмульяна к нам доходит, чары ярмые желания к нам доходят. Что нам, брод, амушершавы, нам такой по дорожке золотканой подходит. Смело в воду белоснежным скакуном по колено пьяная доходит. Радуйся, радуйся и возликуй, о Бухара, шах к тебе венчайная приходит. Он как тополь, ты как яблоневый сад, тополь в сад благоуханная приходит. По забоне Англии. The wind from Mulan comes to us, the spell of my belt reaches us. What do we need for the amour? We need this, for the Nina, for the need this. Rejoice and rejoice, O Bukhara, the Shah is coming to you. He's like poplar, you're like an apple orchard, poplar in the garden, fragrant comes. По забони фаронсавӣ. Mesdames qui autrefois comme un flambeau se sont imités et se sont toutes tombées, c'était bandes d'argent, c'était deux quevilles, et l'astre du matin, ni du Saturne, non ni du temps infini, voici la vérité, dit Dieu. чуноне ки пай бурдем он шеърҳое ки шумо бо забонҳои русӣ, англисӣ ва фаронсавӣ қироат кардед аз ашъори аби абдуллоҳи рӯдакӣ буданд, ҳамин тавр? Бале. мехостам ки аз эҷодиёти устод аби абдуллоҳи рӯдакӣ шеъри ин ҷаҳонро нигар бо чашми хирадро бо забони русӣ пешниҳод намуда бошам. На мир взгляни разумным ока, не так, как раньше ты глядел. Мир — это море, плыть желаешь? Построй корабль из добрых дел. чун шумо мафтунабоно аллакай бо забони тоҷикӣ як афсона нақл кардед, метавонед ки бо забони русӣ низ як афсона нақл карда бошед? Бале. Марҳамат. Красная шапочка. Жила-была одна девочка, и ее звали Красная Шапочка. Всем интересно, почему ее звали именно Красная Шапочка. Потому что однажды ей бабушка сшила красную шапочку и ей подарил. С того дня, которого бабушка подарила ей шапочку, она не снимала эту шапку. И поэтому ее назвали Красная Шапочка. Однажды мама позвала Красную Шапочку и сказала: «Красная Шапочка, дочка, забери эти пирожки и унеси, пожалуйста, бабушке, она болеет». Красная Шапочка согласилась, взяла пирожки и пошла к бабушке. Ходит по дорожке, и навстречу ей Колобок. Колобок говорит: «Красная Шапочка, а забери меня с собой». Красная Шапочка была доброй и взяла Колобка с собой. Ходит по дорожке, и навстречу ей Волк. Волк говорит: «Красная Шапочка, хочешь я тебе? Куда ты идешь?» Красная Шапочка говорит: «А я к бабушке, она сегодня болеет, я ей пирожки несу». А Волк говорит: «Хочешь, я тебе другую дорожку покажу? Она очень короткая». Красная Шапочка согласилась. Волк ей показал самую длинную дорогу. И пошла Красная Шапочка по этой дорожке, а Волк пошел по короткой. Подошел он к дому у бабушки и сказал: «Бабушка, бабушка, откройте дверь, это я, ваша внучка, Красная Шапочка». Бабушка сказала: «Затяни крючок, и дверь откроется, Красная Шапочка». Волк затянул крючок и зашел. Он, когда увидел бабушку, он сразу же ее съел. Он привел себя как в бабушку. И пришла в этот миг Красная Шапочка. Красная Шапочка сказала: «Бабушка, бабушка, откройте дверь». Волк сказал: «Кто ты?» Красная Шапочка сказала: «Это я, ваша внучка, Красная Шапочка. Я вам пирожки принесла». Волк сказал: «Затяни крючок, и дверь откроется». Красная Шапочка затянула крючок, и дверь открылся. Она подошла к Волку и увидела, что у него такие большие уши. Она сказала: «Бабушка, бабушка, а почему у тебя такие большие уши?» Волк сказал: «А потому что тебя хорошо слышать».
Красная Шапочка сказала: почему, бабушка, бабушка, почему у тебя такие большие глаза? Волк сказал: чтобы тебя хорошенько увидеть. Красная Шапочка спросила: а почему у тебя такие большие зубы? Бабушка, скажи, пожалуйста. И волк сказал: а потому что, моя внучка, тебя съесть. И сразу же съел Красную Шапочку. Тут услышал охотник, как кричала и орала Красная Шапочка. И подошел к волку, а волк спит на диване. И он со своим топором побил на животе волка, а живот волка взорвался. И Красная Шапочка и бабушка вышли из живота волка и жили счастливо. Вот что бывает с детьми, которые не слушают взрослых и ходят по дорожкам, которые не знают того человека или животного, и ходят на ту дорожку, которую он сказал. И разговаривают с незнакомцами. С незнакомцами. Вот и сказки конец. Тот, кто слушал, молодец. И вы тоже молодец. Мафтуна бону метавонед ки айни замон баҳри дилхушии тамошобинон ду латифа пешниҳод карда бошед. Бале. Марҳамат. аз воҳид пурсидам: вазифаи хонагии туро ҳамеша падарат иҷро мекунад? Не, маълумаҷон, вақте ки падарам нестам, модарам иҷро мекунад. Латифаи дигар. рӯзи хирс 2 литр асалро пинҳон мекунад ва дар коғаз менависад: дар ин ҷо асал пасал нест. харгӯш мебиёяд ва асалро мехӯрад ва дар варақ менависад: ин асалро харгӯш баргӯш нахӯрдааст. офарин. ман низ мехоҳам ки як латифа нақл карда бошам. аз афандӣ мепурсанд: афандӣ, барои чӣ одамон китоб мегӯянд, либос пибос мегӯянд, умуман ҳарфи пе пайваст мекунанд? баъд афандӣ мегӯяд: охир барои он ки онҳо ақл пақл надоранд. хеле хуб, Мафтуна бону, метавонед айни замон барои бедор шудани ҳисси кунҷкобии тамошобинони хурдсоли мо 3 чистон пешниҳод намоед ва онҳо ҷустуҷӯ карда ҳатман ҷавоби ин чистонҳоро пайдо намоянд. Марҳамат. дар рӯи миз аз ҳама азиз, гар набошад он, мемонем мо оҷиз. Чистони дигар. хона пури марворида кӣ корид? чистони охирин. намехӯрад вай туро, ҳай мехӯри ту вайро. хеле хуб. Инчунин ба мо чуноне ки иттилоъ доданд, шумо метавонед ки бо забони русӣ умуман озодона суҳбат карда бошед ва чунон мувофиқи дархости тамошобинон мехостем ки бо шумо камтар суҳбат кунем бо забони русӣ. Шумо розӣ ҳастед? Бале. Можете сказать, Мафтуна, какой писатель вам больше всего нравится? Вы же много читаете. В общем, из русских писателей мне нравится Александр Сергеевич Пушкин, потому что его сказки очень интересные. А из таджикских мне нравится Абу Абдуллах Рудаки, потому что я, когда читаю один раз его газели или стихотворения, мне быстро заходят в голову, и я быстро учу эти стихи. А какая книга вам больше всего нравится? Ну, какая сказка? Сказка мне нравится «Аленький цветочек», потому что она очень интересная, и каждый может взять оттуда много чего, да, хорошего. А какой ваш самый любимый персонаж? Персонаж это тоже из сказки «Аленького цветочка». Третья дочка купца, которая попросила у отца, чтобы он ей принес аленький цветочек. Очень хорошо. Ну, мы убедились, дорогие друзья, дорогие зрители, что Мафтуна не только хорошо разговаривает, не только хорошо читает стихи, но очень хорошо, свободно разговаривает на русском языке. бо ҳамин барномаи имрӯзаи мо ба анҷом мерасад. Тамошобинони азизу гиромиқадр, агар дар охири барнома ягон суханҳо гуфтанӣ бошед, марҳамат, Мафтуна бону. ман мехоҳам ба ҳамсолони худ тавсия диҳам ки ҳамеша китобхону китобдӯст бошанд. бачаҳои азиз, китобро дӯст доред. китоб як ганҷи бебаҳост. китоб чашмаи хушнашавандаест ки одамон асрҳову солҳо ба он ниёз доранд. китобро дӯст доред, одамон низ шуморо дӯст хоҳанд дошт.
мо боварӣ дорем, ки ин тавсияҳои шуморо тамошобинони азизу гироми қадри мо, тамошобинони хурдсоли мо махсусан нодида намегиранд ва онҳо низ ба мисли шумо агар хоҳиши иштирок варзидан дошта бошед, тамошобинони азиз, метавонед ба рақамҳои 92 732 86 11 дар иртибот бошед ва ё ба суроғаи мо шаҳри Панҷакент, хиёбони Рӯдакӣ, бинои ба номи Лоиқ Шералӣ, ошёнаи сеюм, телевизиони Симо муроҷиат намоед. ҳар яке шумо метавонед ки иштирокчии ин барнома гардед. То дидорҳои навбатӣ шоду пирӯз бимонед. Хайр.